إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأحبته أجمعين، ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى قبلة الشيخ عبد الحليم الداري، الشيخ محمد ياسين بن محمد الفداني، الشيخ محمد عبد المصري بني المداني، السيد محمد أمين بن بني المداني، للشيخ عبد الغني بن أبي السائل الأمري، للشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي، الشيخ أشرف الفلاني، للشيخ محمد بن سانة، مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولي، الشيخ بن عثمان ساعد بن قدورة، الشيخ سعيد بن أحمد المدري، الشيخ عبد الرحمن بن علي الشريف بالسكين، الشيخ البرهان القرقشندي، الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي، الشيخ القاضي أبو بكر محمد بن محمد المندوبي، الشيخ أبو الأزهر أحمد بن عمر المرسي القطوط، أبو الحسن بن نور الدين بن عبد الله بن عبد الجبار الشريف الحسن، جامع مشايخ الجليل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية ممن ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية ممن ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية ممن ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنما من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بالمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا كاذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين إلا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يتبعون من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل إلى الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منكرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القدير لا أنزلق القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إنهم إلا في ضلال مبين فمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجلاس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما غفر وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا
تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يهتدون ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده لشيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. Muqaddimah Hizb Bahar halaman 7.
بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون هل لنا من الأمر من شيء ما قدرنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطحه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق عليك ساجما خود البر سيسير صبت ضبع نغم وقبلا ممن وغالب الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر يا ميسر كل عسير بحق عليم فاتا ساجنها خود البر سيسير صبت ضبع نغم وغالب الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم به العرض رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق ألف باء ساجما خود الدراج سلسل صدق طالعهم قبلا منهم وعالم المجاهية بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب
سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق علم بات ساجنا قال رجي سلسل صد الضاد فاق قبل من الفوها لم بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق ألف باء ساجنا خاد ذرى سلسل صد الطاب عين عظيم قبل من الأوهام الأبجايا بسم الله الرحمن الرحيم به الأول والرب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق علم بات ساكنها قاد النار سلسل صد الطابع الرفاق قبل من والم ألف أمجايا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر علينا يا ميسر علينا يا ميسر كل عسير بحق علبات ساجنا خد الدار سلسل صد الطبع ففوق لم من لم ألم بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق علبات ساجنا خد الدار سلسل صد الطبعين للفاق قبل من روها لمن بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق ألفات ساجنا خود الدار سلسل صد عين الفاق قبل من أولم الأمجايا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق ألفات ساتمها خود الذرى سلسل صد الطبعين أخفاق من لوها الأمجايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عن سيدنا محمد عما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد عما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة يا آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك يا الله ببركة هذا الحجب وببركة قيد شهيد الشيخ بن حسن الشجري أن تنور قلوبنا وأن تصلح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافنا من بلائك وأن تلطف بنا في قضائك وأن تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤذين وأن تسرنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من سترات الفراحنا اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحجب وببركة خير شيء الشيخ الحسن الشجري أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تباعدنا شرهم كما باعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا اللهم إنا نسألك ببركة سيد الشيخ الحسن الشجري وأن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا لمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا لأخي محمد ياسين الفداني وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة من كتاب السيد الشبير حسن الشيخ والأبناء الفاتحة بسم الله ثم
والبدر الشيخ محمد عبد الحليم الداري. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعباده أجمعين. فاتحة محمد يسلم فداني لا حول آمين. ثم إلى أرواح من ألم في هذا الكتاب ولسيد جميع أولياء وسبقتهم ونبتهم وأمدادهم لحظاتهم لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأبي أما المحيل فلا يجوز قعوده المكسب لعبرياله متوكلا إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين. أما بعد alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada saat malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Kita mau ulang sedikit tentang masalah syahadatain atau kita dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu wajib kita ucapkan ketika kita melakukan sesuatu yang wajib seperti sholat. Kemudian daripada itu pula pendapat daripada ulama-ulama ussalih bahwa syahadat ini janganlah bahasa kita lupakan. Hendaklah selalu menjadi amal dan ibadah bagi kita. Karena itu merupakan sesuatu adalah tajdidul iman. Jadi kita pembaharuan daripada iman. Asyhadu an la ilaha illallah. Bermula naik saksi aku tiada ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu benar rasul Allah. Ini yang awal kita ucapkan. Nah, maknanya tiada aku naik saksi lawan Allah. Tiada Tuhan namanya tiada Tuhan yang disembah. Nah, pun kita jangan lagi kayak itu. Kita ini orang sudah Islam. Kalau orang hanya masuk Islam, nah itu maknanya tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Karena ini pada saat itu nyembah berhala, berpindah menyembah Allah. Amun kita kan, nah la ilaha illallah la mawjuda illallah. Tiada Tuhan yang ada hanya Allah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Tiada ada Tuhan aku sembah hanya Allah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Tiada Tuhan yang aku maksud hanya Allah. Amun kita la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu kita orang mau masuk Islam ngerti itu. Yang wujud tu la ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Nah itu tu. Itu hakikat dan etikat kita ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadatain. Dua kalimat syahadatain itu hurufnya, kalimat itu ada 7. Hurufnya 24. Itu syahadat itu. Apa fadilah keistimewaan syahadat? Fadilah keistimewaan syahadat itu, siapa yang mengucap dua kalimat syahadat dengan makna tujuan maksud yang disampaikan yang tadi, orang itu
akan ditutup oleh Allah Ta'ala neraka, pintu neraka yang 7. Asyhadu an la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah. Tiada ada yang ada hanya Allah, tiada yang aku sembah hanya Allah, tiada aku maksud hanya Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah rasulnya Allah, utusan Allah. Nah, kayak kata amun kita mengiktikadkan hal yang demikian itu syahadat, ditutup oleh Allah Ta'ala pintu neraka 7. Berarti mau ditutup kok nggak orang masuk tidak? Ini hakikat syahadat lah. Karena sudah suami kita jelaskan dulu syahadat. Kemudian syahadat itu mempunyai ada 24 huruf. Mulai asyhadu itu sampai Muhammad Rasulullah. Itu 24 huruf. Siapa yang mengatakan benar 2 kalimat syahadat itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi dalam 1 huruf itu, Allah mengkifaratkan dosanya 1 jam. Nah, sekali kita mengucapkan, kalau kan kita ini siang malam itu 24 jam, cuma kan tahu kita siang itu 12 atau malam 12, tertentu tak? Nah, 24 jam tak? Bisa juga nang bujur itu jam apa? 12 jam nih sehari, malam 12 jam. Kadang-kadang bisa banyak malam kita, kadang bisa banyak siang. Itu atau muqawwilu dari al-nahar tadhkiratan li ulil albab. Allah mempersilih gantikan antara malam dan siang. Kita berpikir jatuhan orang mempunyai akal. Karena Allah Maha Kuasa, terserah Allah. Coba kita dapat rasakan kada usah ngalih kita di para puasa. Di puasa kita puasa Allah dan puasa. Sekalinya berbuka aja. Dia berarti itu sedikit siang enggak. Terkadang-kadang kita beli kuah bukan malam bersahur nih. Hanya jam 2 aja hari. Ini suatu lapar pulang makan. Nah, berarti itu minat malam. Nah, itu dapat kita merasakan itu tuh. Tadi punya Ramadan kira banyak sedikit siang supaya lakas berbuka. Nah, itu rasakan ya kayak itu tuh. Nah, jadi kita mengucap sehari itu paling kada sekali lah. Nang ucapan nang di luar daripada nang wajib. Padahal sebagian ulama salih itu sehari ke sehari ini jangan sekali kita lupa nang syahadat. Karena mun kita melupakan yang sah itu sayang kita. Bayangkan apa lagi kita bisa mengucapkan ketika duduk, ketika berdiri, ketika pagi, ketika sore, ketika berapa. Asyhadu. Kan boleh itu. Syahadat ini kalau kan Islam ini karena istimewanya Allah memberi dalam kita nih. Kalau syahadat nih. Kan menang lain kayak Quran, kada bodoh. Itu kalau sembahyang, kada bodoh, arah kiblat, maka takbir, rukuk, sujud, tidak. Belum antara 2 sujud, tahiyat kan banyak. Tapi kalau syahadat ini istimewa. Tapi bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang tahu. Nah, ini untung kita. Ini mengaji kan berapa? Mulai tahun 68 sampai tahun 78 hanya di Buya Sidin. Itu guru nih, hanya di Buya Sidin tak. Nah, itu tuh jadi keuntungan kita tak. Nah, itu kebanyakan dari tahun 68 sampai tahun 78 hanya di Buya Sidin. Yang tahun dulu jan. Nangaran syahadat itu apa gerak? Nah, kayak saya nongol nih. Ya kita ini syahadat itu pernyataan seseorang manusia terhadap Allah Jalla wa Azza atas rasa sambahannya, atas apa namanya sembah. Ya tahu aja hakikatnya. Kita di sini. Lah, apa maknanya? Di sini la ilaha illallah tiada Tuhan yang aku sembah sebenarnya melainkan Allah. Kan berarti kita di sini masih masuk Islam maknanya kayak itu. Tiada Tuhan yang aku sembah sebenarnya melainkan Allah. Nah, itu orang masuk Islam di sini. Nah, kayak apa guru? Bujurnya. Nah, di sini. Itu ada sambungannya lagi la ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Allahu yanfa'uhum, Allahu yadur. Allah memberikan manfaat bagi mereka, Allah memberikan mudarat bagi mereka. Siapa orangnya wahidul qahar, ialah Allah yang bersifat asad dan lagi maha gagah. Nah, itu tuh sambungannya nih daripada makna
syahadatain itu tuh kita ingat kayak itu, ingat akan kayak itu. Ayo bayangkan kita mengucap sekali yang bujur. Nah itu tadi yang bujur itu maknanya satu huruf Allah mengkifaratkan dosanya sejam. Siang hari malam 24 jam. Berarti kita diampuni itu seharian itu sekali mengucap aja. Dengan hakikat dan etika yang bujur. Menurut adalah ulama-ulama kita soleh. Nah orang berilmu ini beribadah nyaman. Dia sekali ucap tapi kepala dia kita. Amun orang kada berilmu hayau tarusnya atau bugur lawan buku. Amun bugur lawan buku hayau tarus sudah tahu kisah. Nah, kada kawat pengaruhnya lah. Makanya kan setiap ada guru itu ada murid, setiap ada murid itu ada guru. Adalah setiap buku itu ada guru, ada murid kan itu. Nah, kada. Jadi di dalam hadis Nabi al-ilmu bittahallum jadi bermula ilmu itu dituntut. Kita tuntut, jadi suruh nuntut aja. Urusan dapat dalam kada itu urusan Allah. Allah yang memberikan petunjuk langsung seorang hambanya yang dikehendaki. Jadi kan orang yang menuntut itu orang dapat petunjuk. Amun orang kada dapat petunjuk dia katanya lah kuat. Ada barang ada hati itu kada ada sama sekali. Tuh rugi. Kenapa jadi rugi? Karena duduk di majelis ilmu kan sasaah. Sejam nih, lebih baik daripada setahun. Bayangkan kita, orang beribadah setahun nih, bujur ibadah orang itu juga. Nah, amun kada bujur bang, tahu yuri. Kita duduk sejam di majelis ilmu, lebih baik pada ibadah 1 tahun ini. Nah, kita sampai takan duduk nih, walaupun sejam bisa saat nih. Sejam itu itulah suatu fadilah keistimewaan bagi orang muslim yang berakal firman Tuhan. Diulil albab bagi orang yang mempunyai akal. Dan kita kan beri akal kalau gila, kalau sudah pak ibadat kada. Aku nih pasal apa atau ucap macam kada aku nih barang. Aku nih mudah-mudahan ini apa dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk rahmat dan ampunan lawan aku. Keistimewaan lagi orang menuntut itu punya mati karena nih masuk alam kubur ditakun ini oleh munkar nakir, maka datang itu bagikan patir aja. Kita lihat di dunia gendang patir simpul, lagi dalam kubur sorangan, kayak apa rasanya? Nah, tak takuninya karena makanya mau anak ini jaga siapa Tuhan itu nang kada itu walizan kasarnya. Datanglah dua malaikat yang bernama Mukadama kita dia mana dengan keras jangan. Walis itu keras kita, marah bukanya. Orang-orang takjub kita. Di dunia ini terus sekali kita di pengadilan takjub nih jaksa jujur kita menyuntang takjub nih itu bisa menggetar. Di dunia banyak awal hingga ada hakim, ada penitra, ada kalau ada saksi kita jadi takutan di dalam kubur surangan. Bayangkan kita kan aku bayangkan kayak itulah datangnya muka dan akhir itu sebagai tempat itu kenapa ini merupakan siapa Tuhan kita Allah Rabbi kita takunnya kurang. Merupakan siapa Tuhan kita Allah Rabbi. Allah kita jawab. Nah ada nih karena orang ditakuninya merupakan siapa Tuhan kita. Ada mulanya di sini aku mengatakan aku diingat. Kedua muka ininya oh jangan mengecek orang nuntut nih. Takunnya kedua, takunnya yang ketiga. Lalu Allah berfirman, malaikat kok tinggalkan sudah itu hambaku nya tuju menuntut ilmu, tapi tidak memberikan petunjuk. Hanya ilmu itu firman Allah, aku suruh aja menuntut. Nah, disuruh menuntut saja. Urusan dapat atau kada Allah alam. Maka kita apalagi Tuhan untuk ilmu lah, boleh kan tak urusan dah kadang lagi. Ini orang Tuhan, orang tulis kayak itu. Lain akan tuh nya bagaikan melukis di atas batu. Waktu lukis lu berikit, akan tak. Namun kita hahaha nih. Nah, kegatalan begaruh juga lagi apa itu guru tadi ujar. Dia orang Tuhan, dasar kayak itu. Inilah keadilan Allah, kada diwajibkan tahu, hanya diwajibkan nuntut. Kenapa diwajibkan nuntut? Nah, karena kan orang menuntut itu suatu bahan bukti amal dan ibadahnya. Kan orang menuntut begawi, kalau begawi kan berjalan, berbaju, berniat. Nah, begawian kalau, nah itu jadi lalu itu apa disebutkan untuk amal dan
ibadah amal, dan ibadah amal itu perbuatan. Ibadah itu sesuatu yang ya ibadah akan persembahannya kepada Allah, memerintahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itulah kita mengingatlah bernamakan sahabat Nabi itu Nuaim. Nuaim orangnya pemabuk. Tapi ini Pak selalu di hadapan Rasulullah, selalu menggembirakan Rasulullah. Artinya kalau mau tetap, sehingga Nabi bila terdapat Nuaim, kita tahu sih dia Nuaim ini lucu orangnya, tapi pemabuk orangnya nakal sekitarnya. Tapi nya Rasulullah cinta benar, karena langsung kita digembirakan, tertawa Nabi nih. Nah, waktu saat dari Nuaim, Nabi menghilangi, ayo, luar biasa orang, Nabi menghilangi, kayak apa hai Nuaim, ikam nih, garing kam nih, sakit banget, pada hai Rasulullah, hai, sakit sedikit aja banyak harus juga, gitu, menyahuti Nabi nih, ditawarkan oleh Nabi itu. Nah, suatu saat sampai umurnya habis, nah aja Nabi bilang, oh Nuaim umur kan habis, karena kalau lagi kalau ditambah lagi oleh Allah, meninggal, ujar Nabi, janganlah yang lain memandi aku, jangan memandi. Maka bila orang itu disantung oleh Rasulullah, haram habis mereka menyentuh, haram Nuaim nih. Nabi nak bertawar. Nah ini istimewanya nih Nuaim ini, orang pemabuk, orang yang bersekitar, orang cakla, orang nakal bersekitarnya. Tapi dia kan bisa menggembirakan orang dicintai oleh Allah. Ini keistimewaannya. Yang lain mana? Kadang-kadang lah, ada yang bisanya bahasa kitanya. Sampai Nabi mengapannya, Nabi memsalatkannya Rasulullah, ma'anta kubur Rasulullah sampai ke atas kubur. Nabi bertahan, bang matak nih, bertahan Nabi. Malah berikan Nabi membuktikan nih semakainya di apa yang berhadapan muka dan akhir. Datang muka dan akhir dengan cara ramah dan tamah. Nabi anehnya. Karena ini kan orang secara kemanusiaan kita itu orang ini orang jahat. Datang ramah tamah. Hai Nuaim, ikam sudah habis pada saat ini. Awal kamu masuk ke alam akhirat, akhir kamu daripada hari dunia. Ijin Nuaim, marah buka. Hai Nuaim, labbaika ya Jibril, ya buka ya muka. Siapa Tuhan ikan? Allah Rabbi. Tanya kedua, Allah Rabbi. Tanya ketiga, Allah Rabbi. Nabi mendengarkan di atas. Nabi bertanya, Nuaim ini kalinya. Wah ini menjawab tegas. Waman Nabi Yuka ya Nuaim. Kadang dulu lah tuh sini di atas lagi. Nah itu kalau hadang dulu aja doa itu sini di atas lagi jangan. Nah itu kan. Sampai ke kubur gitu lah, kita tawa. Aku ini Nabi mendengar kayak itu. Ini kan, jadi manusia kayak apapun kadang kita nancap lah itu jahat. Nah kalau kita, nah maka itulah ini Allah yang memperlakukan. Allah yang bersifat qadirun ala ma yurid. Allah maha kuasa apa yang sudah dikehendakinya. Hari ini kita kada beli sebelum tentu. Kenapa? Karena rezeki itu urusan Tuhan. Kita hari ini sakit, esok belum tentu. Karena nasib itu urusan Tuhan. Umur urusan Tuhan, jodoh urusan Tuhan. Orang nikah malam, subuhnya meninggal. Jodoh enggak? Artinya kan ada sampai lagi merasai. Ya mati. Nikah malam. Nikah malam, subuh meninggal. Karena jodoh, nasib, rezeki, umur pada tahu kita. Nah, di sini dan kita disuruh untuk bertawakal kepada Allah dan memanjatkan doa. Doa kita panjatkan, kita tawakal kepada Allah. Artinya kita meminta lawan Allah. Jangan meminta lawan perumahan. Jangan meminta lawan toko, lawan dagangan, jangan. Maka dinyatakan jadi mulut mengucap, tangan berangkat, hati ingat lawan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, istajabna, ya Allah, istajabna, ya Allah. No, itu tuh. Jadi doa itu bahasa kitanya mulus. Ini kita muntung berdoa, tangan pada berangkat, hati pulang ke perumahan. Yang malaikat bersumpah, mohon doa orang ini. Ini minta perumahan. Nah, lahir itu orangnya. Kita berdoa, bujur-bujur, Allah mengabulkan. Nah, bahagia dan itikat kita ada dalam Maha Kuasa. Ada dalam Maha Berkehendak. Semua ini, kul min inilah semua ini urusan Allah. Apa kita
pasrah menyerahkan ya tawakal. Karena kita serahkan sama kita tawakal kepada Allah. Nah itu kan pelajaran kita yang sudah terdahulu tadi. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa firman Allah yang bertawakal lawan Allah, maka dialah Allah yang mempadaakan rezekinya. Allah yang mencukupkan rezekinya. Orang bertawakal lawan Allah nih. Nah, jadi sesuatu tawakal itu kita ada yang ditawakalkan. Amun berzikirkan, ada bertasbih, ada bersawur, ada bertawakkal Allah Taala. Aku terserah Tuhan, sebujurnya. Dan terserah Rasulullah, itu serah Tuhan. Enggak, sudah dijanjikan sama antum kalau hal jaza oleh ihsan illa ihsan. Adakah ajar Tuhan suatu balasan yang baik itu pasti akbar sekali ya Tuhan. Maka itu contoh mana kan banyak contoh-contoh kita nih, khususnya kayak sedekah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini paling sedikitnya bisa kita. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah membalas 10. Jadi 1 berbanding 10. Ini maksimal di bahasa ini begitu itulah suatu keadaannya 1/10. Tapi ada yang 1/70, ada yang 1/700, ada yang 1/1000, ada yang 1 kan ada hitungannya. Nah, itu kan tinggal ala kulli mahal. Itu atas tempat yang kita sedekahkan apa? Maka dalam Al-Quran dimulai dengan huruf lan. Lan itu kan bahasa dhamir mutasir jawazan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kada mencapai lagi seseorang itu kebaikan yang sebujurnya dalam dirinya kecuali dia berani mendapatkan barang yang dia sayangi. Beratnya nih. Sesuatu kita sayang, kita berikan. Beratnya nih. Punya biasa kita berikan untuk debat nasi basi. Baju ada rabit. Nah kalau kita beri, berat tuh lah. Yang orang pembacaan dia ada, dilanggar nih. Kalau kan nabinya ada, ujar sidin, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Benar pasti di Jepang menyambat nih. Kalau mencapai aja seseorang diri manusia itu sesuatu yang bujur dirinya itu baik, terkataunya berani menapakkan barang ia sayangi. Habis pembacaan nabinya boleh sampai ke rumah ada minta sedekah. Nah, dan nabinya pas bernama amalakannya. Jadi ada surban yang laki paling disayangi ya namanya surban salimi. Surban dari itu orang berapa lagi itu berapa harganya murah ini ada miliaran tuh hari orang itu ini ada nggak ada dicucul aja nih kalau mau hangit. Terus surban salimi tadi banyak kalian ini sudah datang laki banyak bacaan kemana nih anak orang lebih anak kalau rumahnya aja anak mana surban kuning dah. Nah aku sayang itu, ini tuh kabarnya, ini tuh banyak aku beriakan tadi. Kenapa itu diberiakan? Aku sayang benar itu. Bener pian juga tadi jangan pada mencapai kebaikan seseorang tuh kalau keberanian melakukan barang dia sayangi. Jadi lu tahu yang sayang lu beriakan aja, orang jangan aja. Orang kita kan dosa orang aja. Nah ya itu kan berat kalau apa sedekah nih benar itu. Kita ini berat. Kalau jangan nafsu, jangan nafsu. Baru sakit tak pula cari duit. Nah laparan nih lain nih bergerak nih buat apa susetan nih. Nah itu tuh jadi mau kita dan nabi kita kalau kamu bersedekah itu nabi pajamakan matamu simpanlah tangan kirimu supaya kamu bersedekah itu nabi jangan tahu tangan kiri kamu jangan tahu itu adalah kenapa karena tahu nah ini jangan berdaur nih. Bersedekah ke masjid lah. Hanya bisa bersedekah ke masjid nih. Kebanyakan sedikit kira-kira. Sungsung ke masjid. Jadi berkata kurang mau makan tadi. Si A bin si A ini 100.000. Cano si A ini 20.000. Si A ada 100.000. Atau kalau 50 anak 1 juta. Lalu si Din ini kada sambat. Nampur si Din tadi. Membayar si Din. Kada tersambat. Belum ke wilayah. Ini berkaum nih, kaum aku tuh memberi dia, sambat dia, itu berarti seumuran gak bisa ke masjid. Iya, suruh bersedekah ke masjid. Menara katanya 2 makan kada. Nah ya itu tuh, nah itu ada sedekah nih, ya kalau kita kadakan sedekahnya kita antek. Berapa antek kan?
anak terlantar kan ingin kaya. Itu doa apa? Sedekah nih. Antik kita. Terlantar dalam arti adalah ada mempunyai duit cuma apa yang ada. Kan sedekah itu kan datang kalau duit ada. Ada datang tuh harta ada juga. Pikiran termasuk sedekah, doa termasuk sedekah. Kita juga doa mendoakan orang sedekah kita. Kita minta ampun orang sedekah. Daripada kita astagfirullah li wali walidayya. Itu kan surangan kita. Nah, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu astagfirullahalladzi la ilaha qayyum wa atubu ilaih lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nah, tabut sebenarnya Anda. Nah, itu kan banyak ada pemalang. Istighfar. Jadi apanya aja tak ngaran sedekah. Sedekah itu bahasa kitanya suatu yang kita keluarkan, kita serahkan kepada orang yang berhajat. Nah, makanya kalau orang berhajat itu sedekahnya lain ganjarannya. Satu berbanding adalah apa? 700. Kan mau orang kada berhajat kita bayar 110 tadi. Tunggu kita bayar. Nah, ada yang 170 orang tuh kawal kita patuh. Kita bayar, nah itu 170, 1.700 Pak. Nah 1.700-nya kita mana patuh dan waktu berhajat 1.700 Pak. 1.000 mana? Nah 1.000 itu kalau warga kita, jiran tak apa kalau warga kita nih, jadi kita tuh nasab kita bayar itu 1.000. Satu nak ada hinggaannya lagi Bang, kita memberi kepada orang yang menuntut ilmu di kalangan daripada ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, se-Islam dan seagama. Nah kayak itu tuh kada ada hinggaannya, malayah tasib, kada hitungannya di kita. Nah itu tuh sedekah lah ala kulli mahal ya, ada tempatnya. Nah kita bayarkan itu. Nah semuaan itu kan kita serahkan kepada Allah dan kita bertawakal kepada Allah, meminta bersama kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini sambungannya ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maqsabi li ibadiyalihi mutawakkilan. Adapun orang yang bertanggungan maka tidak harus ia bertawakal dengan meninggalkan usaha. Nah, orang ada suatu tanggungan nih, kan contoh kayaknya kita ada basic suatu kewajiban. Nang dinampakai apa? Bini, anak lah. Nang kita nampakai ini kan wajib lah. Nah, karena adanya suatu tanggungan ini, kita bahasa kitanya jangan sampai kita meninggal usaha dan ikhtiar kita. Itu kalau diharuskan, harus kita ada usaha. Barang aja usaha apa kan? Ambil bakul, ganti baju, tuker rumbis, berapa kita sedekah. Nah kuliah aja duit, kan lihat duit kuliah. Mata kalian banyak ada itu di sini. Aku rancak lah rajin lagi dahulu pangalantak ke pasar 5. Sini babis pak, kalau tak masjid tuh, sini tulak pak masih patuh, berjiket, baru baca helm nang larang itu, apa di sini begitu ke kantor kah, atau jadi sering servis kan, saya sampai pasar 5 masuk ke apa ke parkiran tuh, anak sini masih di baju sih din, masih di baju kalau pas kita kan dulu tuh duduk di Tok Haji Dian, duduk kita kan. Sama sini banyak bercamuk sih mesin top sih dia kan eli kita si din tadi nih itu apa guru aja si dia orang alalak ya oh iya lah kan ini banyak ini tidak ada ya si nulis itu udah sepujur besalin baju wah ini colok sih kayak orang kantor tuh bang oh lihat di sini duit itu kan asal kita usaha ada apa kah tapi orang mau meminta itu ada bertulisan haja sailu seandainya masuk surga ini nih ketulisan di dia ini ada bagus nggak kalau ada tutang itu haja sailu jadi orang mau suka meminta aja kita boleh kenapa apa meminta itu cuma berciri lagi dihi itu benar maka di Al-Quran itu surah Allah wa amma sa'iba tanha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits adapun orang yang minta jangan kau gergetak jangan wa amma bi ni'mati rabbika apa sesungguhnya engkau diberikan oleh Allah rezeki apa adanya ayo kita tampakkan nanti kita beri apa kayak alasan kita nah
duit 1.000, duit 500 umpamanya nih. Nah kayak itu tuh artinya jangan disimpan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka hendaklah engkau antarkan, engkau nampakkan. Ibarat kita pakai baju jangan disimpan, bapak puruk pakai. Nah tapi banyak lah orang beli baju kalau kepakaian juga pak, tapi dirasakan mulai harus paling beriakan. Nah kayak itu tuh ya kayak inilah bila baju itu kita pakai, kita bawa sembahyang, kita bawa berzikir, baju ini pokok ciaknya, ya Allah ya Tuhanku, ini gantiakan ulun ini karena Pak sudah gantiakan hanya, tapi gantiakan hanya ya Allah, ya nak ada kepakaian tak, baju ada kepakaian, tapi ada kepakaian, maka orangnya kayak ini kali kita beriakan tak, nah guru jarun beripian minta pakaiakan lampian dahulu ya, namanya dahulu itu kan kita pakai sebelumnya dibayarkan tidak apa-apa. Belum kita pakai, ya kita mengiyakan, itu kan amanah. Jadi mau kami simpan aja dulu, nanti pakai dulu 3 kali. Ada orang minta beriakan, kayak itu ya dah. Orang kayak di kalau barijan, nah berguru jarun aja, apa berniat memberi pian baju nah, kita pakai akan ya lampian ya. Jadi dahulu nih, itu tuh, ini nggak bisa dibak lemari nih, kayak itu. Nah kita masuk apa? Nah ini enggak lah. Kita cara berpakaiannya kan ada kalau adat dan istiadat orang Arab. Adat itu kebiasaan, istiadat itu yang dibiasakan di dalam kebiasaan itu apa? Baju. Maka kebiasaan kita kalau kita panas, lalu kita masuk itu adat ya. Baju itu adat cara istiadat itu kebiasaan dari orang masa panas itu bajunya. Nah, mana kayak apa? Cara apa? Caranya nih orang Bali itu orang kelakuannya itu cara aja kita. Nah, apa dulu rasuk kanan dahulu apa asyhadu an la ilaha illallah, rasuk kiri wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kimai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, apa jadi baju itu waktu ciak dia baju itu kita bawa tuh dan nyaman dipakai. Baju itu adalah larang harganya, pas di badan, cocok lah warnanya, apa kita pakai harus kali nyaman. Itu bisa ada itu ininya tuh, ada itu ininya, ada tuh apa duit kah, ada tuh suka dahala apa kita pada bakat kah, bisa juga kita merasuk terkalimat lawan syahadat. Lalu abang takon guru itu kita lampian kan kalau untuk baju kok kalau karena kiri sudah lelah sudah kita mau rupiah kan, rupiah sekali aja kan, rupiahnya adalah 2 kali merasuk aja, kalau pengen tahirin aja kita pujuk. Nah apa? Dia juga ucap seharian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah komplit kan? Jadi kalau punya asyhadu an la ilaha illallah masuk lu pacul pulang, wa asyhadu anna rasulullah masuk pulang. Pacul pulang, Allahumma shalli ala Muhammad itu gila. Nah, ternyata kayak itu pang. Sama kayak pimpinan itu kan masuk orang bahari dia menyambat ujar untuk serudung. Ada bayinya apa? Jilbab. Nah, ada ini jilbab, ada kalau nyanyi itu, dari jilbab lah. Bahar itu ada nangarnya apa nih kerudung nih alwi namanya, kerudung alwi itu kenal orang bahar itu, bakurung pulang itu mah, arwah ini itu biju sin, berkinjat berjalan sini ke panten, nampak kadang-kadang kuluman di situ, hendakannya nih ada di situ tuh, karena rata-rata itu kuluman sini, nah itu orang bahari lah, baik apa duit pun bangkin. Jadi bangkit sini lah, kan apa jadi bangkit kan mereka apa mereka macam itu besar tuh. Jadi membuat tuh apa duit katipan dia apa katipan sinan tuh binggul rincingan tuh. Ini apa jawab tadi bangkit sinong wet jadi nong itu aku itu tak cover apa setali nah jadi sini setali duit rumah ikhlas duit bahar itu. Sekali itu sama seringgit lebih sih kita Rp2 setengah. Nah sekali itu ada sesin, nah ada sebinggul. Wah ini kan melihatnya kan bisa dikiranya lagi tahu bahari kan makanya di bahari itu beberapa benar leh berat binggul tuh terbagat. Kalau apa sin-sinan itu adalah perak. Nah sampaikan 100 sampai 1000 duit kita nih
Nah, wah ini kan anak hilangnya sudah ratusan dah ada kita pakai ratusan dah. Kenapa alasan? Nah kan sebelum dua ajak gugur ini apa yuk? Banyak tidak kayak apakah? Bahar itu kan padahal baru-baru jarang gugur duit. Rupanya kira-kira sudah sampai apa? Tujuannya cuma bahari lah. Nah itu makanya bahari tercampur ya mau timbul. Apa mau bidang duit ya kan semua pasain. Apa mau biar aku beda. Sudah apa logam anu itu ada yang model kayak mahir apa emas putih itu mah beratnya itu ada di harga berapa itu rasanya di Sterling itu apa anu emas putih itu berat. Bahari lah kita ingin bahari itu panennya kesan berputar sih di mengeluarkan duit tadi bayi cucu kayak itu telah dua ini lihat duit di dalam kantong cerita aku jadi duit aku buat dalam kantong itu apa duit lihat dalam itu dibujarakan apabila akan dibujarakan bang dipusut dinyakan diharumi dipuji pula duit tuh wah dia kayak kita lah kita pengen kawin tuh dipuji begini demikian alkoholing terus jadi apalagi kita lah makakan emas padanya ya emang bibinya itu kan ya disuruh berperhiasan suka beneran emas tuh diberi ya nah bari kan emas itu mengusulkan daripada ketimbang lain nya emas kan kakalong emas galang emas tapi ada emas yang diberikan orang kita minta apa berikan bini kita berikan akon iya mas kawin lagi nah kita kawin dakon lagi nya mas kawin lagi dakonnya nah itu memang perhiasan bagi perempuan itu kan disuruh itu kita pengalakian haram hukumnya banyak sedikitnya sama terkecuali anak-anak ada bapak anak itu belum akhir baliknya sudah balik jangan lagi makanya nang berbunyi itu kayaknya sudah balik buang ambil jangan buang dulu begalang jam nggak nah tapi kalau kita begalang jam nah Rolex itu kan ada emas Rolex itu ada emas nah emas itu bila kalau diambil tidak boleh kita haram hukumnya. Nah boleh kita mau kayak emas tapi kita anak di sini untuk kita berjalan kemana persiapan kalau habis duit kan jual emasnya mana? Ini nah kayak itu boleh kita bawa emas tapi dia di sini yang ditampilkan mau kalau benar kayak ibu betis, wah ini bisa ditata kurang dulu. Ini mana kalau nong keseriusan tata kurang tangan, wah asli tata kurang sekilan gitu. Kalau perampok tata tangannya larinya ada Osman kejadian nah dia membahayakan dia itu bawahnya tangannya kok udah makanya jadi gue tangan sebelah jadi itu akan emasnya nah makanya bina itu ada batas pakai bina 150 gram kalau lebih daripada itu 1 tahun jakati mau 150 gram cukup aja bina itu kayak bunyi ini kan 3 gram kan mau sampai bunyi 50 gram insya Allah kayak daya ya kan ada aturan kalau gana kan baik mau kayak orang kulit bica di sini ada baik juga nah jadi kan sesuai ya karena kalau umpamanya kan 75 gram kah umpamanya nih lah nah galang pokoknya 50 gram galang itu selalu gram di umpamanya nih karena asal lagi itu kan medalion nah cincin nah kayak gitu deh 150 gram itu kan sekali jam nanti itu perhiasan perempuan berarti cabut tinggalan langsung kok itu cabut tinggalan langsung kok ini kan nggak lebih pada 150 bercampur bisa ada tinggalan lagi bisa ada timbul lagi tuh bisa burunik halus nah awalnya itu minyak itu 50 gram aja jangan lebih itu pun sekali kita jakati dulu pengaruhnya apa banyak pengaruh kalau orang kayak emasnya pengaruhnya apalagi ini yang pertama dulu memperkuat aura diri aura diri kita langsung semangat kan beri nyambat nah makanya bahari itu bila orang bersunat jika kalau ini orang emas kita nih lelakian nih kenapa jadi pikaras ya nah kayak itu memang kayak itu bang ada nah kayak orang mati orang anak mati ditindik di telinga nih nah soalnya kan hidup dia pikaras
Nah makanya kan hanya boleh, tapi sekadar karena kita cabut, kemudian sudah apa? Ambil balik, ambil jangan. Makanya itu kan makruh jadi imam. Nah orang bertindik jadi makruh jadi imam. Apa sebabnya ya? Nah itu tasabuk namanya. Kan yang bujung-bujung babonnya itu binian. Kalau menjalankan karena ada sebab menyebabnya. Nah karena ada sebab menyebab itulah mereka itu makruh jadi imam. Makruh jadi imam, kalau nggak jadi imam kami ya. Kalau jadi imam tuh bertindik kita. Jadi orang mau bimbingnya lelaki yang bertindik begalang jangan alang-alang. Galang tuh masalah 250 gram. Mau kalah kan? Menjaga katulahan juga. Ini gak nelisa kali. Lah itu. Cuma untuk bicara sendiri kan kita boleh. Apa contoh kayaknya? Dua pergian kayaknya. Kita kan bisa ngomongin kali Allah ini. Aduh juga ada berinya. Aduh si Amas. Nah di sini kita boleh. Terus sebagai bicara sendiri itu anaknya ada di dalam. Nah itu boleh kita untuk apa bahasa kita cadangan. Nah itu boleh kita. Jadi usaha dan ikhtiar itu apapun juga itu boleh, terkecuali suatu barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menurut syariat. Kemudian maka nyatalah di sini bagi kita bahwa tawakal itu terbagi kepada dua. Pertama, tawakal orang yang sendirian. Dia hendaklah meninggalkan usaha untuk belanjanya tiap-tiap hari meskipun di dalam kemiskinan, agar jangan menanggungkan dengan ibadatnya atau meninggalkan mengganggukan dengan ibadatnya. Nah, pertama orang tawakal orang sorangan itu salahnya aja anak boleh jaganya, anak makan tak ada bapak anak miskin kayaknya sorangan. Nah, yang utama jangan sampai mengganggu orang ibadat. Nah, melihat ganggu ibadat juga wajib juga tawakal. Nah, banyak orang sorangan nih. Aku disuruh di berapa jam makan aku juga lapar aku juga. Nah itu boleh jadinya meninggalkan daripada apa tawakal itu walaupun dalam kemiskinan tapi jangan sampai mengganggu lawan ibadah karena makan ibadah kalau kawai. Nah itu namanya tetap wajib bertawakal berusaha dan tidak mengharap-harap pemberian orang karena dia yakin dan dia percaya bahwasanya Allah tetap menjamin rezekinya tiap-tiap hari. Nah itu ini kan orang kurangan. Orang ada tanggungan, mau kita apakah? Bosa asal nang halal. Kalau dia tidak mendapat makanan pada waktu yang dihajatkannya, tetap sabar atas ujian yang menimpanya dan jika mendapat rezeki ya bersyukur. Nah, amun orang yang sorangan tadi makan kada bagi dirinya katakanlah dan ada suatu hajat inya juga tapi harus sabar. Itu ada sebagai ujian Tuhan namanya bagi dirinya dapat rezeki kada kah tetap bersyukur. Nah menyakawak itu jujur aja artinya kayak orang orang yang menjadi wali nih dulu ujlah bakhalwat kan ujlah bakhalwat ini tertulis agawian nang cucuk nang itu orang lapangan mun kita sebenarnya bercucu ini kita ujlah kepalingannya lah bakhalwat. Nah terkecuali kita ada sudah berapa makan ya habis burung kali 10 harinya ini banyak aja nyambat jadi jual ya apa aja nih ya sarang alif banyak besi toko punya sudah 30 buahnya. Nah kita bakal silahkan ada apa makan. Nah apa itu ini anak bakal buat curang dia makan berusaha ada kuliah umpamanya nih anak bakal buat kena awal anak berusaha kalau awal kan ujilah itu kalau tertan jalan merantau kayak itu kisahnya. Nah itu kan kalau kan beganang apa kamu sudah ada beganang itu berdosa. Nah orang bakal buat kalau usulnya jadi tak ada kamal tak tutup kamal sudah ya makan tak ada kalau bapak ada orang bahari. Ini saat ada terjadi ini adalah sidin itu bakal buat tapi bakal lambu di dalam kamar. Kalau hendak makan kita cuma jadi itu hendak makan keluar sih lambu.
Bila sudah makan kampus kopi ke lampu, ini bakal buat sini. Nah, niat tujuannya bakal buat itu adalah mencari ilmu. Itu aja sih. Sampai saatnya 41 hari kasih keluaran kau tahan, kasih makanan, dikira mama mati. Nah itu lalu apa? Dikajuti sama Mas Sidin. Oh betul kajut bangun. Sakalnya apa? Kalau orang itu kada bising suaraan lagi, maka keluar teh bisu aja kita. Tapi nih mano apa melukis nih percis kayak gambar bujur. Nah jadi kayak jadinya telah orang itu nama ditakutan kalau kena mati 41 hari tidak gampang kalau kita kan jangan 41 hari kan 10 hari dulu. Nah itu orang-orang bakal buat itu orang diamalkan. Nah itu telah orang yang menjadi wali kan, makanya wali itu kan kawan diproduksi dalam kawan diusahai, makanya bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bersisa. Terus orang kutub dunia itu kutub dunia di mana-mana yang pernah sujud sekali dibuat kejahatan orang mati kafir jadinya, mati dalam keadaan mabuk dan menjinahi orang. Maka kalau ada seorang wali kutub dunia sekalipun datangnya dari manusia, jadi kan rezeki itu walaupun datang dari manusia, karena apa rezeki itu ada sababil musababnya, ada sebab menyebabnya. Bisa juga rezeki kita itu datang dari bumi, bisa juga tumbuh-tumbuhan, bisa juga dari hawa, bisa dari malaikat, bisa juga dari binatang. Itu bisa rezeki kita. Kita ini berumah orang baik, rumahnya rusak terus, rumah beternak hormati ya, beternak kan hormati aja terus. Bapaknya, lalunya apa bahasa kitanya, bakabun harus sugihnya. Kita kurang kalau di kalian tuh bohong aja sih den, tolak haji, rumah bagus, bohong aja kalian sih den. Nah banyak di sini itu ya dalam perantara perantara tumbuh-tumbuhan. Betara bumi kan, sidin bahu makada bagus, beternak matian, bakabun kada mau berbuah. Vaksin ulang, kuliah intan. Nah jual sidin itu perantara bumi nanya. Nah, ada dari polisi sebab ada suatu sebab pasti ada sebabnya ada. Karena punya lapar jangan makan. Karena banyak kanyakannya makan. Jadi artinya makan itu menentukan supaya itu bisa kenyang. Tapi namanya untuk Allah, nah itu jujurnya Allah yang lepas hakikat dan etikat kita. Ikan jaga nasinya aku jauh kelaparan tukang dia mau Tuhan nasi itu hakikat lah. Aku kita keluarkan itu pak ayam orang tuh ayam Tuhan bahwa dia kayaknya itu berkelahi. Ini pandangan hakikat itu kesemuanya adalah perbuatan Allah. Nah kedua tawakal orang yang bertanggungan. Jika ia di dalam kemiskinan hendaklah ia disampingi ibadah. Nah kalau kepada Allah Ta'ala itu sambil berusaha untuk keperluan hidupnya keluarga. Nah, jadi kalau orang bertetangga, bapak bertanggungan nih. Walaupun dalam keadaan miskin, hendaklah sesidin disampingi ibadah kepada Allah. Kan beda kalau ibadah itu. Nah orang membaca ya Fatah, ya Razak, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum itu kan. Bila kita membaca ketika fajar itu ketika besukan subuh timbul. Kita membaca ya Fatah, ya Razak, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum itu ya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu langit sampai ke aras sana. Nah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki malaya tasik, tapi ke itu makanya orang bahrilah jangan melandaunya. Kenapa? Ada rezekian. Memang Allah menurunkan rezeki dan pembagian Mikael itu adalah ketika timbulnya fajar. Itu kita bacakan ya Fatah, ya Razak, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum, Fatah, ya Razak, ya Hayyu, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum. Nah itu ya terbuka langit sampai ke aras sana. Nah jadi rezeki itu murah bahasa kitanya. Itu nanti ibadah karena kalau baca salawat lain karena macam-macam salawat tak, salawatan tunjina, macam-macam salawatan kamilah. Nah itu kan dibaca diusahai itu ada bahasa kita ibadah kepada Allah sambil berusaha kita barang aja apakah untuk keperluan hidupnya sekeluarga yang tidak mengurangi kepada ibadah yang wajib. Nah dan yang sunat muakkad. Nah wajib itu kan seperti sembahyang, zakat, puasa Ramadan,
bayar kifarat, taubat itu termasuk lah. Sudah wajib bahasa kitanya. Dan yang sunnah muakkad, apa sunnah muakkad? Tahajud, isyraq, duha, taubat, istikharah, dan sholatul hajatul muakkad. Di mana jatuhnya muakkad? Kita ada satu hajat, makhluk haji, supaya kita selamat. Langsungnya hajat itu muakkad ngarannya. Mau kita ada apa-apa, lalu kita sunnah hajat nih. Lalu pinta-pinta aja, ini sunnah biasa ngarannya. Kalau sunnah muakkad itu ada satu hajat kita. Apa kita? Nak umrah. Biasa kita kayak kalau nak umrah nih, sunnah hajat. Nah itu hajatnya itu berarti jatuhnya sunnatul muakkadah. Nah itu ibadah yang meminta kepada Allah supaya keselamatan. Jadi disuruh itu adalah bahasa kitanya, jangan kita berdiam. Kamu kita berdiam mana sudah kada begawi banyak beribadah kada berdoa kada pulang parah ngarannya. Makanya itu Allah Ta'ala itu berfirman wa'malu ala makanatikum inni amil. Berusahalah kamu ya Tuhan. Amal-amalatikum la amalan kamu. Sedangkan aku memberikan kepada orang yang berusaha. Nah, kita ada usahanya lalu Allah memberi. Nah kayak apa caranya? Nah, garis besarnya itu jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan yang diharamkan oleh manusia syariat. Ini syariat soalnya. Alamnya kita melampaui kalau syariat, Allah kayak ini cara susah kayak orang jual sabu-sabu di sugi kalau mobil pak suara jual sabu-sabu hanya bawa tanggal kurang pas belakang di penjara. Nah makanya rokok apa di Samsung rokok apa rokok Daud. Nah ya itu telah itu mendapat tuh kan dia nyang lah karena gini penjara. Nah ya kayak itu anak sugi tapi melewati batas syariat. Ya kalau anak sugi itu kadang-kadang kita kadang-kadang tuh misalnya karena lorongnya adalah disampingkan ya tadi kan doa, ibadah, doa dan usaha. Nah gini duit kalau duit itu pertama doa lah apa usaha untuk usaha. Nah itu tawakal duit doa usaha tawakal. Nah kayak itu biasa kita Jepang itu tuh lah. Itu kenyataan daripada syariat. Amunaka itu insya Allah kita berdoa, kita minta ini kedosa alillah sepupu kami aja. Sepupu kami kan berdagang iwak semalam, berdagang macam-macam sudah jam 12 dah berdagang kita itu bangkrutnya. Jadi datang sini sudah baru bertakon orang pian nih jar, orang datang dari pian nih jar, pian berdahulu tu jar. Siapa aja ada aja datang dari pian jar. Jadinya bosan, pian jar kan nyaman, belum tahu jar. Orang kayak mana? Orang ada yang bisa muda, ada udah habis dah. Nah iya kan, ada orang bisa bilang adalah kangkung, dari kampung. Pokoknya kecil aja, kangkung. Nah kamu orang putih kita kangkung tuh bebat bokak kuen deh kan. Walau kangkungnya kambing ya apa? Nggak ada duit menukar sekolah kambing ya. Tahu ya, ini tahu akannya. Nah orang itu tuh buju-buju. Rupanya tadi lo mudik-mudik bapaknya malam begatinya lah subuh bapak punya ada bisa kelotok soalnya ke sana lagi ini jual kayu aja entah ya kayunya alih ini dicari sudah kejauhan karena kebanyakan ditabang kalau nah jual gua pertama orang punya ada lagi campuri lombok kah tarung kah apakah beberapa kalinya kayak itu kalau pas ada suatu saat melihatnya santong banyak pinang lalu tak makannya lo nampaknya pinang tuh tapi dia pin bilang, anak kerja naikinya beberapa waktu dulu bawanya ke asal agama dahulu. Dah kan bawa anaknya ke kolotok, dia anak dia haluan membawa tadi kangkung segala macam-macam lain-lain nih. Ada juga dia nak lumbuhkan orang mbak kirim. Jadi kita kan ambil hasil kampung lah. Pas dia bawa pinang nih, makin sini kalau bayar kalau pinang tuh dulu mana harga sambil lakuin. Jualin habis, lalunya minum. Lalu ada orang sepet jenak, meti apa aja? Dia pinang tuh jual apa? Jual aja. Berapa pak terserah pian? Maka itu, kenapa dia terserah aja? Itu terserah aja jenak. Berapa kapian? Tadi kan cuma minta aja. Itu kali orang bahari jam 200.000. Dulu tuh kali orang aku kali 200.000. Jenak payu sekalinya. Bapak sana alam pian aja. Apabila pian kali membawakan sekalutok aja, nah apa diangkutnya? Nah ini tuh pasalnya beli muda semalam
Sampainya kalau umrah kalau itu haji. Jadi itu ya kita nonton itu yang sukan. Padahal sukan meminta padahal kayak itu kalau. Itu orang jadi ubat menjadi kosmetik kalau pinang kan harus sekalinya. Di bahari kan kok boleh pinang tuh. Mana sampai sekarang sabakor. Manang nih, gua ke rumah anak hujan mama nih. Anakku ini luar biasa nih. Mau lagi kepalanya menginang-inang di sini. Buang anaknya sih di rumah. Maka seharian gua kulikir, dapat sakarong, bakul nih. Banyak pak itu bahari itu. Nah, cuma kami nanti sekali semalam biasa. Kawan kong nemboi, sudah kita mencari pidakan ya. Pidakan itu apa? Bahan orang nggak tahu usahanya apa. Anak kebuau. Kalau kebuau itu orang direndam dulu, hanya dibuyak atau dijamur ini kan ada. Mengutip kenapa? Bangkak tangan. Bangkak tangan. Orang ya jarang Tuhan. Putik na anom dulu dipancuk lah uya aja sih hanya kamu uya ada mau sini bangkak tuh harus bujuran makanya senyaman awak nyaman tapi berbau kebuau balok itu na anom tuh belah kalau kita pancuk lawan apa ini awak kan sihat tapi lader nggak kerjanya kasaan. Nah di sini yakin kan sudah mau bangkak lagi nya di sini sekadar sudah bujur dua kan kurang nenek kalau bahari lah makan berduit bayarnya apa kulikir tuh mencari kulikir bukan orang berduit itu ada nuka mencari jadi nuka buat nah itu bahari sampai pangkak sama ya nih bahari itu yang pinang itu kita lucut sampai jadi lucut bawa ke rumah harus luka itu bukan mau kerja ini kamu ngilang ini jadi rumah dari bapak ampul jualan bahari itu apa nih besok sekolah atau beliran. Jalan arwah itu munjung jangan yang puyuh ya. Ibu juga. Jadi tulak sekolah itu nak belalang. Busuk kantong belang tuh yang jinak. Kakak belalang, gua dalam kantong. Rupanya kira-kira kesekian kalinya itulah guru melihat. Guru Yun nggak sidin, melihat sidin. Apa aja? Hanya kan yang ada situ sama itu sani aja. Banyak tuh belalang di belakang kamu lah iringi aja. Apa ditambus aja. Nah itu kan itu daun lokal adi aja. Ada apa plastik nih. Kalau adi itu kan daunnya tuh buntu supaya banyak mulai di belakang saja. Nah baju belecu bahari bajunya kayaknya kan belecu pandar. Kan tapung bahari itu kalau kereta pangkai ini baju lah. Nah itu tuh tidak saja tuh banyak di belakangnya sih din. Apa ini nyawa aja. Wujud sekali lihatnya apa keladinya hancur. Abang guru aja orang ini menangkap kalian menunjuk pilihan aja sih din pilihan gitu ayo namanya karena beli tadi kan dari belalang ya buang ini tuh aja sih din guru aja belanja sudah siang lejar belalangnya iya aja sih din buru kabanyu di sini ya pertama itu gitu lah. Biasa mungkin bahari luar biasa tuh sampai setengah kuyung bau puyuh ini tambahan ada pernah harus dulu jadi buang itu dulu tuh ini kan buang harus ada kayak itu terbaharian maujud juga jadi kami yang bisa didapat oleh datu tuh kayak apa nyurang sudah umur 40 tahun tinggi kalau kayak tolak sini jadi pas bulan tarang kalau bulan dapuk begentar nih yang saya talip kalau ngambil bahari lah kita bisa sama nih jadi kita talip apa sana aja pindah ada cuma dabuk tuh nah aku di sini biar kita kami aja sakalnya melewati kami jadi nengkahi sini aja dilihat sidin jadi kami lihat esok kayak dapur jualan rapak sidin curang ini pepadaan kalau orang tua Tuhannya ada itu aja sekawin dari sidin guru luka sidin kisaran sidin jual apa aja sidin dari luka kamu juga dapat hantu ke apa kah jual gara-gara bersihnya nggak kayak dapur kayak kurangnya sidin tinggi dong kayak nyor itu namanya sidin penunggu bumi di sidin tadi penunggu bumi namanya itu aja ada apa-apa kan itu sidin kada bisa manusia sidin ada apa-apa nah lain punya jin di sini maka kami salah juga bisa sajin bukahan bisa sajin di situ sama rame kan nya ada situ ngarannya dalam 3
tiga cabang helang di bawah situ makana kaduluran makana kajambihan tapi banyak sudah kada buka baya angka itu dulu tuh ya kami lah jambi dapat sudah setengah dah ranjangnya kalau ini kan bukahan lagi nah itu bisa dapat kita tapi udah jam ditaruh kehayalan namanya bakakan apa nih keranjang di belakang nih ya sudah akhirnya kami semalam tuh mana keranjangnya hancur suara pacah orang pulang uyuh kan gitu dulu ya nafsu orangnya itu nafsu sekalinya nah kayak itu kan di situ bari ada kan boleh bicara adanya di situ tuh nah, atau kumpulnya iwak di situ tuh lah nah itu kan usaha nah itu datang jam 4 jam 5 aja ngumpulin lu rumah tuh karena sekolah tuh apa baju cakuduk kalau baju cakuduk baju itu kan bertali baru apa talinya baru bahari sekolah ampera sekolah Belanda nah sampai sholat 2 bulan sekolah tutup kurang hampir ganti ISR nah kalau ISR sekolah rakyat bahari orang dari sekolah kayak ini pang rapi bahari itu mana misalnya dari ada baju habang hijau orang cari bahari itu nah itu bahari nah itu namanya usaha lah asal nah la tubdilan nasi irdaka tami'an wa fi malihi aw jahihi mutadaddila. Nah ini yang insyaallah pada tahun kita baca ini tentang janganlah engkau jadikan dirimu orang yang tamak pada harta manusia. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum